अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फनो फनकार च मैं हाँ तुसाडा अपना मेज़बान शाबान जुलन शाबान। साढ़े अज दे मेहमान सराइकी जुबानो अदब का खास तौर से इल्मो अदब का सुरखेल ना बहावलपुर तो ताल्लुक रखने वाले माहिर तालीम अदीब मुहक्किक मुदव्विन उस्ताजुल असातिज़ा डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान साहब साड़ी बाजन का हिस्सा हैं। सरकार मैं तुसा को सत बिस्मिल्लाह जी आया को कहना मेहरबानी सही जिन जीवो सजन अविन अखी ठरन करते सजना दे दीदार सच है मखफी अखी उते पिपलियां दा नहीं हुंदा बार। वाह वाह दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद मुमताज खान शोबा सराइकी जामिया इस्लामिया बहावलपुर ढेर मुद तू इल्म दी शमा रोशन करने पिन बैरूनी मुमतहन दे तौर ते बिना जामियात भी सराइकी जुबानो अदब दी नुमाइंदगी करने। डॉक्टर मोहम्मद मुमताज खान साहब दी जेरे निगरानी सैकड़ा स्कॉलर्स MA MPhil ते PhD कर चुके हैं। मेरी खुशबख्ती मैं भी MA ते MPhil सराइकी इन्हां दी जेरे निगरानी की मेरे मकाले दे निगरान भी डॉक्टर मोहम्मद मुमताज खान साहब हैं। दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद मुमताज खान साहब नाल अलवावन तो पहले तुसा सडे लाइव सेशन को लाइक करे सो कमेंट्स करे सो ते ज्यादा तो ज्यादा शेयर करे सो ताजो ढेर दोस्त असली बजन का हिस्सा बन सकें। तुसा कमेंट सेक्शन दे विच डॉक्टर मोहम्मद मुमताज खान साहब ने कोई भी सवाल पूछ सकते वे। उम्मीद है वो सारे सवालों के जरूर जवाब दे सन ते ओ वाला तुसा वीडियो शेयर करो ते मैं डॉक्टर साहब नाल अलविना। डॉक्टर साहब मेरा पहला सवाल है सी सरकार का जमना कदा ते किथा थिया? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। शाबान सही बड़ा थुराए था कि तुसा अपनी अज दी अदबी बैठक दे विच मेरे को शामिल कीते। तो तुम्हारा सवाल है मेरे जम दे बारे जमना कढ़ण थिया किथा थिया इलाका केड़ा है। बुनियादी तौर पे मेरा जड़ा ताल्लुक है वो रियासत बहावलपुर दे नाल है, यानी तुसा साकू रियासती आख सकदे हो। असा जड़ा अपना रिकॉर्ड चेक कीते अपनी फैमिली दा, मेरा बलोच रिंद बलोच फैमिली नाल ताल्लुक है। बलोचां दा अगर हिस्ट्री पढ़ो तो वह लड़ाई है जड़ी सिस्तान या सिब्बी दे विच थई आई जी मीर चाकर आजम और गोहराम लाशारी के दरमियान, जिंदे नतीजे दे विच बलोच कबाइल जड़े हैं वो पहाड़ों तो लह कराई मैदानी इलाकों वाले पासे हिजरत करने ते मजबूर थे। तो असाकू जिथा तई अपनी फैमिली दे रियासत बहावलपुर आवन का पता लगदे तो वो अहद जड़ा है वो नवाबे दा रियासत दा अहद हा और बहावलपुर दे महकमा माल या जो अस रेवेन्यू डिपार्टमेंट आते हैं उनके रिकॉर्ड के मुताबिक साडे एक बुजुर्ग वली खान 1814 दे विच इत्थां रियासत बहावलपुर दे विच अपने दू खूह गिद्धे हन मुल। पहले चाह जहाँ थन, चाह फारसी दे विच खूह को आख्या वेंदे, बिल्कुल चाह फलाने वाला चाह फलाने वाला। तो एक जड़ा सारा है वो जिथा मेरी जम जात है ये उन्हें ना है वस्ती खूह जाल वाला वस्ती खूह जाल वाला पीलू पक्या नहीं आ चुनू रल जाल ही जाल वाले खूह दे उते यानी मेरी जम जा मेरा जड़ा जमन पलन है इथाऊ दा। और जड़ी मेरी डेट ऑफ बर्थ है जिमें पुराने जमाने दे विच बुजुर्ग बाल को स्कूल दाखिल करावन घेन में न्यान जी और उस्ताद को ध्यान सही तरीक लिखो चा। लेकिन मेरी अम्मा सैन दसे ने हन के जरण 71 दी जंग थी है तो जंग दे दौरान जड़ा है तुम्हारी बर्थ कहना थे तुसा मेरे पेट छावे। अच्छा जड़ी मेरी उथू लगदे कि तकरीबन कोई डेट का फर्क जरूर हो सी लेकिन सालें का फर्क कह नहीं। अच्छा वो 1 मार्च
1972 کو میری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے. اتھائی جال والے خوہ دے اوتے ریاست بہاولپور دے وچ تھئی. اور میرے والد جڑے ہیں مرحوم حاجی فیض احمد خان صاحب جی سارے خاندان دے وچ جڑے ہن تک دیاں میرا معلومات ہیں وہ پہلے بندے ہیں، وہ پہلے فرد ہیں جڑے پڑھے لکھے ہیں. اچھا باقی جی میں ماشاء اللہ. بلوچ کا حساب کتاب ہوندے رڑوائی کرن والے سارے جی بزرگ یہ رڑوائی دا کام کرنے ہیں، مال ڈانڈا آ پیا. بچپن دے وچ میں اپنا او خوہ جال والا واندھا ڈٹھا ہا، یعنی جڑا ساری زرعی سماج آ وہ خوہ دے ذریعے وہ وسوں جڑی ہے آباد ہے. تو میں جال والے خوہ کو واندھا ڈٹھے سارے اچھا اپنے ماشاء ڈاندے اللہ. دے جوگاں ہن پیاں. لیکن اون ویلے سارا خوہ ایگریرین پرپز واسطے استعمال کوئی نہ تھیندا پیا ہا، بلکہ اون دے اوتے مال ڈھانڈے کو یا گھر دے پانی شانی بھرن واسطے وہ ورتیندا ہا. اون ویلے نہر دا پانی جے کو اساں سیو پانی سرنے ہیں جی ہاں. وہ سارے زمینوں کو سیراب کرنا پیا ہا. اور ٹیوب ویل بھی انہاں دیاں بھاڑاں مار دے یعنی کھڈا مار دے جڑا اساں اون ویلے سومے اچے ہونے آنویں کوئی سارے کول جڑا میں ہوش سنبھالی تے سارے کول 5 فٹ جھکا سوما آ ویندا ہا. ہن تو 35-40 اچھا فٹ تے پہنچ گئے. تو این طریقے نال ساری وہ جڑی ہے وہ گزران بچپن دے وچ ہائی پئی مال ڈھانڈا ہا رڑ راکی ہائی. اے ہے میرے بچپن دے بارے جمن دی جگہ اور میری ڈیٹ دے بارے یہ انفارمیشنز ہیں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سونے طریقے نال دسنے پیاوے اور اسے دے نال سنگت کرنے پن ڈاکٹر خالد اقبال صاحب او آدھے پن کے ممتاز خان صاحب گریٹ سکالر ہیں تے ادب دوست تے انسان دوست ہیں. تے جی انہیں صحیح. دے نال اسے عمران سکندر صاحب تے انجینئر خالد نجیب صاحب بھی تو ساکو ساتھ بسم اللہ جی آیا کو کہنے پن ڈاکٹر صاحب آل اولاد بارے دسے سو ساکو. جی میں 11ویں پڑھدا ہم، جی یعنی ایف ایس سی فرسٹ ایئر. ایف ایس سی میری پری انجینئرنگ دے نال ہے. جی میری شادی جڑی ہے غالباً ہوں ویلے 1999 دا سال ہے. میری شادی بچپن دے وچ تھی گئی ہے، یعنی میں کالج دا سٹوڈنٹ ہم. اللہ تعالیٰ میں کو جیٹھی اولاد دیتی ہے. میرا وڈا پوتر جڑا ہے وہ الحمدللہ جاب بھی کریں دے تھیں بہاولپور جڑا سولر پارک ماشاء ہے اون دے وچ انجینئر ہے. اور ماشاء پی اللہ. ایچ ڈی دی آخری یعنی فائنل سٹیج دے ہوتے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ دے وچ پڑھدا پے. ان ماشاء کو اللہ. چھوٹا جڑا میرا بال ہے وہ ان کو پڑھن دا شوق نہ ہا. بڑا اوکھا جی بلوچ کو میٹرک کرویں دی ہے جی اور دھیک دھوک کے میٹرک کروائی ہے. لیکن وہ بھی اچھا ملازمت پیشہ ہے، سرکاری ملازمت دے وچ ہے. اتھائی اساڈے گھر دے نال ہی ایک فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، اون دے وچ ملازمت کریں دے. اون دے کو چھوٹا میرا بال اون بی ایس اردو دے وچ کیتے. اون ویلے ساڈے کول بی ایس سرائکی نہ ہے. تو اچھا ہن ان کو بی ایس اردو کروا کے میں بی ایس سرائکی دوبارہ داخل کروائے اچھا 5ویں سیمسٹر دے وچ. تو وہ الحمدللہ ہن بی ایس سرائکی کریندا پے. ماشاء اللہ. بیٹی اون دے کو چھوٹی میری بیٹی ہے اریبہ خان، وہ الحمدللہ 9th دے وچ ہے، 9ویں پڑھدی پئی ہے، ماشاء ذہین بالڑی ہے. ماشاء اللہ. اور ہوں دے کو چھوٹا وال میرا بیٹا ہے وہ حفظ کریندا پہ قرآن پاک دا. ان کو پرائمری پڑھا تے میں ایک اکیڈمی ہے قرآن پاک دی، اون دے وچ بل ہے مر ونجوں تو پیچھے کوئی ختم ڈیون والا تو ہوئے نا، دنیا بالکل داری تو نہیں بالکل مکانے چاہتی. تو وہ بالکل. میری دلی خواہش آئی کہ میں بال میرا حکت بال جڑا ہے لازمی حافظ قرآن ہوئے. تو وہ ماشاء حفظ کریندا اللہ. پہ. ہوں کو چھوٹا بھی میرا بیٹا ہے جڑا حالی چھوٹا ہے سکول دے وچ ابتدائی سٹیج دے اوتے ہے پیا. یہ بچے یعنی الحمدللہ کالج وچ بھی ہیں، یونیورسٹی وچ بھی ہیں، سکول وچ بھی ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ملازمت دا آغاز کداں تھیا اتے کتھاں ملازمت کی ہے؟ شابان سنگھ ملازمت میں جنا ایف ایس سی کی تھی، شادی تھی گئی. جی والد صاحب محکمہ ڈاک دے وچ پاکستان پوسٹ آفس دے وچ ملازم ہن کلیریکل دے وچ. ظاہر ہے جڑے تہاڈی شادی تھیندی ہے، آل اولاد تھیندی ہے، ول پیو ماں دے وسائل محدود ہومن تا او تہاڈا بوجھ نہیں چاہ سکدے. جی بزرگاں بھی میں ایف ایس سی جلے کر کی تو انہاں آکھیا بھی تساں اپنا کوئی دھندا بھی نال ریڑھو. تو اچھا میں ایف ایس سی دی کرن دے بعد اتھوں بہاولپور پیرامیڈیکل
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ 89 90 89 90 ਸੈਸ਼ਨ ਆ FSC ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ 14.5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ लेकिन ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ही दौरान मेरे को नहीं याद कि मैं कहीं तालीम को हथ पिछा छिकिया होवे या मेरे अंदर पढ़न दी कोई जुस्तजू ना रही होवे। एक तो अल्लाह दी रहमत आई कि मैं कहीं भी जॉबलेस कह नहीं रहा, यानी माशाल्लाह जॉब अल्लाह ने मेरे को आसरा बना दिता। दूसरा रड़वाही का मेरे को शौक था, कोई 12-14 माशाल्लाह। एकड़ वालिद साहब की तरफों जमीन आई ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਹੈ। ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾਤ ਆ ਰੜਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੇ तो मैं आप जिमीदारा करना मेरे को शौक आ, मेरे को हुण भी शौक है पिया। माशाल्लाह तो मैं नाल जिमीदारा भी करेंदा रही हूँ, नाल जॉब भी करेंदा रही हूँ। और मैं पढ़न का सिलसिला भी जड़ा है वो दोबारा नाल शुरू कर दिता। ग्रेजुएशन वाल मैं प्राइवेट की थी, लेकिन प्राइवेट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं MA सराइकी जड़ा है वो रेगुलर दाखला किया सराइकी डिपार्टमेंट। मेरे सारा डिपार्टमेंट जड़ा है ख्वाजा फरीद कैंपस दे विच आ, जो उर्फ आम दे विच रेलवे कैंपस आख्या वेंदे। वो मेरे घर के करीब भी हाँ, और मेरी ये मैं कि बे सब्जेक्ट विच ही कर सकदा हूँ। बस इवें प्रास्पेक्टस जो खोलियो ना विच सराइकी लिखा खड़ा, क्योंकि रोजगार तो मेरा हाँ पिया। मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई जॉब दे चक्कर च गया हम, बस शौक हा कि पढ़ूं। जी तो प्रास्पेक्टस तो पता लग्या तो मैं चांडियो साहब को गियोम दाखला, हालांकि मैं मास कम्युनिकेशन किया हा, फीस भी पे कर दी आई। लेकिन वाल जल्ले मैं सराइकी को पढ़ी हूँ कि सराइकी भी जुबान जड़ी है वो पढ़ाई वेंदी है। पहले मेरे इल्म को ना आई है गाल, यानी असा इतने ना बलद हासे इन चीज़ों को। तो मैं वाल अच्छा चांडियो साहब को मिलियो हूँ, वाले चांडियो साहब सिंधड़ साहब कुंवारे हन, और चांडियो साहब जड़े हन वो भी नौजवान हन। हूँ वाले कोई इतनी के भरपूर जवानी है उन्होंने दी। उन्होंने को मिले उन्होंने डिठा भाई शौक है, तो उन्होंने मेरे को वो फाइल ट्रांसफर करवाते मेरे को दाखला दिता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जज्बे नाल शौक नाल पढ़ियूं, और अल्लाह ने मेरे को गोल्ड मेडल दी नाल नवाजिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिलसिला जॉब का नाल चलता रहा, लेकिन ही दौरान ही मेरे को चांडियो साहब मेहरबानी की कि शोबे दे विच ही जिवें मैं मास्टर किया, यानी मेरे को यूनिवर्सिटी के अंदर इन करने वाले जड़ा पहला बंदा है वो डॉक्टर जावेद चांडियो साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, भाग आमीन। बख्त लावे। बड़ी शख्सियत है सराकी वसेब दी। बिल्कुल इवें बेशक। हूँ दौरान ही मेरे को मास्टर के दौरान डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब साको पढ़ावन आते होने हैं। उनले आप रेडियो के प्रोग्राम मैनेजर हन और बाद स्टेशन डायरेक्टर बने। उन्होंने नाल भी एक मुहब्बत का रिश्ता बलोच का संग वो मेरे को रेडियो घेन गए हूँ दौरान स्टूडेंट लाइफ के विच। अच्छा और ही दौरान मेरे को जड़े मैं मास्टर किया यूनिवर्सिटी के चांडियो साहब घेन गए, और डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब उन वेले जड़ा मेरे वास्ते एजाज की गाल है, गाल दसे नहीं हुए कि सराइकी मजमून जड़े वेले ग्रेजुएशन सतह के उत्ते शुरू थे BA लेवल दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को एजाज हासिल है कि मैं उनका पहला टीचर हाँ जै BA बनते पहलियां क्लासा पढ़ाएं। और उथा क्लासा माशाल्लाह गिनद देवन डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब के दोस्तान हूँ मिले, तो सिद्दीकी साहब प्रिंसीपल हैं जिन्हों का मुल्तान नाल ताल्लुक हा। तो उन्होंने मेरे को जड़ा है उथा तैनात करवाया ऑनरेरी लेक्चरर। तो मैं माशा- 3-4-5 साल तक उन्होंने आख्या जी साढ़े को फंड कोई नहीं। मैं आख्या जी मेरे को पैसों की नहीं जरूरत। तो मेरे वास्ते एजाज की गल है कि मैं एक कॉलेज जिथा FSC दाखला गिनन आया हूँ तो मेरे को ना मिलया हा, मेरिट हाई हा, हालांकि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई पई तो ना मिलया। ऊ कॉलेज मैं जल्ले पढ़ावन गया तो मेरे वास्ते वो बहुत खुशी का दिहाड़ा हा। और ही दौरान वाल डॉक्टर माशाल्लाह। ताहिर तौंसफी आ गए, उन्होंने नाल भी साडी रिफाकत रही। अल्लाह उन्होंने को जन्नतुल फिरदौस जगह अता फरमावे। आमीन आमीन। ये बेटा सिलसिला है तालीम का। मुलाजमत जी है उसे चलती रहेगी। 2007 दे विच पहली दफा पोस्टा आया डिपार्टमेंट के सराइकी शोबे तो मैं अपलाई किया। मेरे वास्ते ये भी एजाज की गाल है कि 30-40 तो उत्ते कैंडिडेट्स ने अपलाई किया, और उन्होंने मैं कल्ला सिलेक्ट थी हम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रेगुलर फैकल्टी मैंबर के तौर पर 2007 के शोबा सराइकी को ज्वाइन किया, और पिछले डिपार्टमेंट को मैं खैरबाद आख लिता। उन दौरान ही जिमें मैं 2007 एंटर थी, 2008 मैं
MPhil ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਾਤਖਸੀਸ ਸਰਾਇਕੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆ ਕਿਥਾਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੂੰ ਵੇਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ MPhil ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ MPhil ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫੌਰਨ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਕੀਤਾ ਉਥਾਈ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ अपॉर्चुनिटी है भी कहना शोबे को भी जरूरत है कि उनको PhD फैकल्टी मेंबर्स मिल सन तो अगू तो MPhil PhD प्रोग्राम शुरू करे सी अलहमदुलिल्ला 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ PhD ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਥਈ ਹੈ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਏਰੀਆ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ को ज्वाइन ना ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰੀ ਉਥਾਂ ਆਲ ਔਲਾਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰ को छोड़न कुछ मसाइल ਹਨ ذاتی कुछ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਦੈਨ ਫੌਤ ਥੀ ਗਏ तो मैं उनको उथों दे वाइस चांसलर की ख्वाहिश के बावजूद भी अपनी यूनिवर्सिटी को इस्लामिया को और अपने बहावलपुर को छोड़ते मुल्तान को ज्वाइन ना किया क्योंकि एक उम्मीद ये भी है कि मैं उथों ऑलरेडी अप्लाई किया होया बहावलपुर यूनिवर्सिटी दे विच पोस्टां आ चुकियां एसोसीएट प्रोफैसर दियां वो अल्लाह ने मेरे को मेरे सबर का सिला दिता और 2022 दे विच मैं एसोसीएट प्रोफैसर को मार्च के महीने ज्वाइन कर गया अलहमदुलिल्लाह हुण मैं एसोसीएट प्रोफैसर हाँ और अपने जड़ियाँ खिदमात हैं वो जारी हैं पियाँ माशाल्लाह डॉक्टर साहब असादी संगत करने पेन मोहम्मद जुबैर दरेजा साहब माहर खालिद सही जाहिदा अजमल हाशमी साहबा ये सलामत देने पेन मोहब्बत वंडने पेन ते साथ बिस्मिल्लाह कहने पेन सही माशाल्लाह डॉक्टर साहब माशाल्लाह एसोसिएट प्रोफेसर है वे तुसाड़ी निगरानी दे विच कितने स्कॉलर्स ने MPhil ते PhD दे मकाले लिख गिदे ई वेले जी बेटा असां अल्हम्दुलिल्लाह 2013 दे विच MPhil प्रोग्राम शुरू कीते जी उन वेले चांडियो साहब अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट दे विच PhD हम और मैं कला हूं वेले MPhil हम डिपार्टमेंट दे विच असां 2013 च MPhil प्रोग्राम शुरू कराए और 2016 विच मेरी PhD थी है तो असां 2017 दे विच PhD प्रोग्राम शुरू करवाए HEC कनू NOC घंटे कोई 10 तो वध लोग हैं जड़े मेरे कनू MPhil कंप्लीट कर चुके हैं मुख्तलिफ मौजूआत दे उते उनदे विच फोक दे उते भी मैं काम करवाए क्योंकि मैं समझदा कि ई वेले बहु जरूरत है फोक उते काम करावण दी उनको प्रिजर्व करन दी जड़ा एक खजाना है अनमोल सराइकी जुबान दा और मॉडर्न पोएट्री दे उते भी काम करवाए नसर दे उते भी काम करवाए मुख्तलिफ मौजूआत जिंदी जड़ी अदब दे विच जरूरत है उन्हां दे उते और ई वेले कोई 6 तो 7 लोग मेरी सुपरविजन विच MPhil करेंदे पेन और 4 स्टूडेंट जड़े हैं उनको मैं इतने शोभा सराइकी दूजे ने सुपरवाइज किए PhD कर चुके हैं जिंदे विच डॉक्टर नवाज साजिद जड़े मेरे प्रिंसीपल हैं गोगड़ा कॉलेज दे विच और डॉक्टर अबू बकर हैं विक्टोरिया हॉस्पिटल दे विच अलबुना राफिस विच अपने खिदमात सारे इंजाम लेंदे पेन में डॉक्टर रुबीना शहनाज है असिस्टेंट प्रोफेसर है सराइकी दी यजमान कॉलेज दे विच उन्होंने भी मेरे को PhD की है सराइकी लोढ़े दे उते और नवाज साजिद दी सराइकी नावल निगारी विच किरदार निगारी उते है अबू बकर दी जड़ी है सराइकी नात दे उते है और हुणे एक तालिब इल्म जड़ा है उन्हें मेरी निगरानी दे विच अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो PhD कंप्लीट की है सिंध अते पंजाब दी जड़ी क्लासिकल पोएट्री है उनका तकाबली मुताले उते उन्हें काम किए और एक नाम मैं भूल गया दसन डॉक्टर अख्तर बुखारी जड़े असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मुल्तान दे विच उन्होंने अपनी PhD कंप्लीट की है सराइकी अफसानवी अदब तबकाती कशमकश दे उनवान दे उते तो ई वेले 5 स्कॉलर जड़े हैं वो मेरी जेरे निगरानी एक ओपन यूनिवर्सिटी है उन्होंने मैं को सुपरवाइजर हम नाल सुपरवाइजर जड़े हैं वो डॉक्टर हाकिम अली बरोड़ा साहब हैं और ई वेले जड़े हैं वो
8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ PhD ਦੇ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਮਕਾਲਾ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਪੈਣ। ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੁxtਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। डॉक्टर साहब दोस्त सवाल करने पिन कि असाकू लोक अदब की गाल करने पियो ते लोक अदब के बारे दे विच थोड़ा जा दसो कि लोक अदब क्या होंदे और सराइकी लोक अदब की क्या तारीख है? बेटा लोक अदब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇਂਦੇ। ਲੋਕ ਅਦਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦੇ, ਆਮ ਮਾਨੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਕੂ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਸਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮਾਲੂਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਤਾਈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਮੰਜ਼ੂਮ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਮਨਸੂਰ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਛੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਮਾਈਏ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਟੱਪੇ ਵੀ ਹੋਣਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸਾ ਯਾਨੀ ਕਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਔਰ ਹਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਨ ਥੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕहीं ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕਦਾਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕ ਅਦਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ। डॉक्टर साहब तखलीक, तनकीद ਅਤੇ ਤਦਵੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵੇ? बेटा मैं तहकीकी तनकीदी ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਮ, और डॉक्टर नसरुल्ला खान नासिर और अजीज शाहिद ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹਨ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ को मैं अपना तहकीकी तनकीदी मज़ामीन ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਵੱਲ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਸ ਹਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ रूटीन भाई HEC अप्रूव्ड जर्नल्स 2005 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ HEC ਦੀ ਔਰ HEC अप्रूव्ड ਜਰਨਲਸ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁxtਲਿਫ ਰਸਾਇਲ ਓ ਜਰਾਇਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਕਾਮਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 17-18 ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਹੀ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੀਲੂ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਰਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬ ਸਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ HEC ਅਪਰੂਵਡ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, Y ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, WHE ਹੈ ਕਦਾ ਹੈ, YH ਵੀ XH ਵੀ ਹੈ। ਔਰ एक बाकी किताब है मेरी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹ क्रिटिकल एसेज हैं मॉडर्न पोइट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੀਦ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜॉब ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਥੀਵਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਆਂ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਵਲੇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਛਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਾਈਲਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਨੀਲਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾਵਲ ਦਾ। ਇਵੇਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ PhD ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस्से ਹਨ क्योंकि मंजूम एक क्लासिकल किस्सा है हीरो रांझा बतर्ज सैफल आज खादिम मक्खन बेलवी। सारा क्लासिक अदब है, बहुत खूबसूरत किस्सा है और नायाब है। हालांकि एक दफ़ा छपया होया भी है लेकिन किथा भी ना लभदा। तो उन किस्से को मैं तदवीन कीते, उनका मुकदमा लिखे। इवें ही हुण जिहड़ा है मेरी जिहड़ी
किताब है नवी, दो किताबां हैं त्रेवी दे विच। एक सराइकी शायरी दे गुर है, क्योंकि उनकी बड़ी ज़रूरत है तालिब इल्मों को हुण अदबी इस्तलाहात दे, शेरी नसरी इस्तलाहात दे पेपर्स आ गए BS लेवल दे उते। लेकिन अफसोस थींदा कि साडा बाल जेड़े वेले कोई हवाला देंदा हा तां गालिब दे शेर दा या इकबाल दे शेर दा देंदा हा, क्योंकि असां जेड़े कोई कोई काम देंदे आसे ई तरह दा असां आदे आसे कि तुसां फलां किताब उर्दू दी शमीम अहमद दी असनाफ सुखन और शेरी है ते कटवा गए। ज़ाहिर है बच्चा जेड़े उनको पढ़सी उर्दू दे विच, शेर भी वो लिखसी गालिब वाला, तो वो बड़ी कमी है। मैं कमी को महसूस करना पिया। बाला नाल नाराज थींदे आसे उर्दू शेर क्यों लिखते हो, कसूर तो सारा है कि असां उन्होंने दिता ही उर्दू शेर है। तो मैं वो आहर की तुम उन्होंने जी पढ़ी हम MA दे विच पढ़ी हम 90s की छपी हुई किताब सराइकी शायरी दे गुर, डॉक्टर नवाज शाहानवी जिन्हों का ताल्लुक शाहानी तहसील शाहानी जिला बखर दे नाल है। तो उन्होंने नाल राबता थिया, बुजुर्ग हैं। मैं आख्या ये किताब को दोबारा छापो, तो उन्होंने आख्या जी मैं तो गरीब आदमी हाँ, मैं नहीं छाप सकता। वल मैं उन्होंने को इजाजत तलब की थी, तो उन्होंने मेरे को तरमीम और तदवीन की इजाजत दी थी। तो ई किताब दे विच मैं जेड़े अदबी इस्तलाहात हुण मसलन साडे निसाब का हिस्सा हैं। जाहिर है 94 दे विच जेड़ी टर्मिनोलॉजी वरतींदी खड़ी आई अज 30 साल बाद उहदे च फर्क है। तो उहदे च मैं दूजे ते चौथे चैप्टर दे विच तरमीम भी की है और उन किताब को दोबारा जड़ा है शाये करवाए फिक्शन हाउस तू, और ई वेले किताब जड़ी है बालों वास्ते अवेलेबल है। अलहमदुलिल्लाह बाल पढ़ते पेन, मुस्तफीद थींदे पेन, असातिज़ा भी उहदों फायदा चा सकते हैं। इवें सारे कोल निसाब की जरूरत है। सारे कोल जड़ा मंजूम दीनी अदब है उहदे विच हुलिया मुबारक, आजम खान चांडिया जेड़े शायर हैं तहसील सादिकाबाद दे, जिन्हों का जिक्र मीर हसन हैदरी होरां अपने मकाला सराइकी अदब दे विच कीते। उन्हों का हुलिया मुबारक है वो निसाब का हिस्सा हाँ, वो भी अवेलेबल कोई ना है। बाल परेशान थी उस्ताद भी परेशान थी पढ़ावण वाला जो साकू मतन मिलसी था असां पढ़े सूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुलिया मुबारक को भी और इवें मखदूम नौबहार सैरी हक्कानी दे जड़ा मौलूद नबी मुख्तियार हा उको भी दुहां को तदवीन की उन्होंने मुकदमा भी लिखे और कोशिश की है कि बाला को इन्होंने तफहीम दे विच भी आसानी थी। ये दो किताबें मेरे 2023 च हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जी अगली किताब है वो उम्मीद है कि ये जी यकम आंदी पई है जनवरी के पहले हफ्ते तक इंशाअल्लाह आवे सी। वो बुनियादी तौर पर मेरा MPhil का मकाला है सराइकी विच हीर रांझा के किस्सियां का तकाबली मुताला। बड़ी उम्मीद करना कि इंशाअल्लाह दोस्तों को अहबाब को अहले इल्म अहबाब को पसंद आसी। इंशाअल्लाह वो प्रेस है छपन के मराहल गुजरती पई है। उम्मीद है कि वो जल्दी आवे सी मंजर आम दे उते। माशाल्लाह डॉक्टर साहब अगर मजमूई तौर पर दिखा वने तो तुसादे हुण तोणी कितने मजमूए छप चुके हैं? मज़ामीन तो बेटा मैं तो दसाइन ना कि कोई तादाद मिलावण पाए वनूं तो 50 के लगभग उते तले होसी में, यानी HEC अप्रूव्ड भी नॉन अप्रूव्ड भी कोई 50 के लगभग अल्हम्दुलिल्लाह 47 यानी 45 और 50 के करीब दरमियान कोई तादाद है भी। डॉक्टर साहब ये मज़ामीन मैं पूछदा पिया तुसाडे जेड़े मजमूए हैं किताबां हैं वो कितने हुण तोणी छप चुके हैं? बेटा किताबां जेड़े हैं वो 4 छप चुके हैं और 5वीं जड़ी है वो आंदी पई है। अच्छा 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 सेडे नाल डॉक्टर साहब संगत करेंदे पेन फैसल बलोच साहब लिखे ना पिया। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सराइकी शायरी दे गुर जी जी ये आइए हुण मैं हिना जिक्र कीते हुणे तुम्हारे सामने। और इवें एक किताब है भाई मंजूम दीनी अदब, सराइकी मंजूम दीनी अदब। और इवें एक किताब है भाई जड़ा एक सारा क्लासिक है किस्सा है हीरो रांझा बदर सैफल एक किताब छप गई है। और एक किताब जड़ी है जदीद सराइकी शायरी थे अजोका बंदा ये 2007 दे विच इहदा पहला एडिशन आया हाँ। इंशाअल्लाह इनको तरमीम दे नाल हुण नवा एडिशन भी गिनते आसूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैटरी घट है इंदी चार्जिंग वास्ते। जी साईं जी
माशाल्लाह डॉक्टर साहब सिद्धे नाल संगत करेंदे पिन फैसल बलोच साहब, जाम अल्लाह मास्टर जाम अल्लाह साहब, इरफान हाशिर साहब, गयूर बुखारी साहब, सारे सलाम पेश करेंदे पिन, मुहब्बतां दे वंडे पिन ते इरफान हाशिर साहब आखदे पिन बिलाशुबा साडा असासा साडा तरका मुमताज खान बलोच साहब, अल्लाह सही उन्हां दी हयाती ने दराज फरमावे ते गयूर बुखारी साहब आखदे पिन शानदार सही डॉक्टर मोहम्मद मुमताज सही एक इल्मी अदबी शख्सियत हमेश जीवन और उन्होंने साया साढ़े सरां ते कायम दायम रहे आमीन। ते डॉक्टर साहब ये तुसा दसने पे आवे सराकी केड़े-केड़े किस्से हुन तोणी मंजूम थी चुके हैं? क्या सही किस्से? हाँ, केड़े-केड़े किस्से हुन तोणी मंजूम थी चुके हैं? बेटा किस्से तां जेड़े मंजूम हैं ना उन्हां दी जेड़ी तादाद है मुख्तलिफ, यानी किस्सियां को तुसा देखो तो उन्हें दो तरह दे ना चीज़ां सामने आनियां। एक सारे मकामी किस्से हैं, एक जेड़े हैं वो गैर मकामी किस्से हैं जी। मकामी किस्सियां दे विचों सस्सी पुन्नू जेड़ा है वो एक ऐसा किस्सा है जो सब तो ज्यादा सराइकी धरती दे शोरा ने मंजूम कीते, सस्सी पुन्नू। और लगभग ये जेड़ी तादाद है ये वध सकसी घट सी कोई ना 39 जेड़े हैं ना मैं उन्होंने रिवायत बयान की है अपने PhD के मकाले दे 39 किस्सा गो जेड़े हैं मंजूम किस्सा मंजूम करने वाले जेड़े शोरा हैं मैं उन्होंने रिवायत बयान की है। इवें मकामी किस्सियां दे विचों सस्सी दे बाद हीर रांझा एक बड़ा किस्सा है और ई किस्से दी खास गाल ये है दूए सारे मकामी किस्से हैं, इस तरह की खिते दे किस्से हैं, इथाऊं दे वाकयात हैं, मकामियत है भई उन्हां दे अंदर। उनके ज्यादातर जेडे शोरा हैं वो मुजफ्फरगढ़ दे हैं, हीर रांझा को मंजूम करने वाले। और सजादेदर परवेज साहब मुख्तसर तारीख जबान व अदब सराइकी दे विच ये भी लिखा है कि क्योंकि रंगपुर खेड़ियां वाला जड़ा है वो एक वक्त दे विच मुजफ्फरगढ़ का हिस्सा रही है और ही धरती का किस्सा ही वास्ते शोरा ने उनको ज्यादा मंजूम किते। इवें सस्सी पुन्नू और हीर रांझा तो बहु मशहूर थे। जेड़े बदेसी किस्से हैं या गैर साड़ी धरती के किस्से कहना हैं उन्हां दे विचों ही जेड़ा हक्कानी किस्सा है यूसुफ जुलेखा और सैफ अल मलूक, ये बहुत ज्यादा मशहूर थे। लेकिन कमाल यह है कि सारे जेड़े शोरा हैं उन्होंने इन्हां गैर मकामी किस्सियां को भी ये जे ढंग नाल बयान किते कि आज वो किस्से जेड़े हैं साड़ी मकामी सकाफत दा सारे मकामी रंग दा चोला पाती खड़े असाकू उन्हां किस्सियां को पढ़दे हुए सारा अपना वसेब इथाऊं दी सकाफत इथाऊं दे रंग इथाऊं दे मनाजिर ये नजर आनन। यानी उन्होंने उनको मंजूम करते वो पंजाबी दे विच आख्या वेंदे ना कि वारिस शाह ने हीर लिख के हीर रांझा लिख के हीर रांझे को खो लईए। वाह। तो सारे सराइकी जेड़े शोरा हैं उन्हें इन गैर मकामी किस्सियां को सराइकी काले विच ढालते मकामी बना देते। आज वो किस्से साकू बदेसी नहीं लगते बल्कि देसी लगते। तो ये मशहूर किस्से हैं। इनमें समी का किस्सा समी रावल की जी दास्तान है उनको गुलाम हसन हैदरानी ने 1972 के मंजूम किए, वो भी खासा मकबूल है सारे वसेब दे विच। इवें मिस्री बाई का किस्सा है जो सराइकी दे विच सैयद अकबर शाह मंजूम किया हा। उनकी जी रिवायत है ज्यादातर वो क्योंकि उनका जोग्राफिया भी रावलपिंडी वाली साइड का है तो उन पासे उनको लोग ज्यादा पढ़ते हैं। सारे वसेब दे विच भी किस्सा जड़ा है कई हद तक जिक्र थे। बाकी लैला मजनू भी लिखी गई है। इथाऊं सारे बहावलपुर तहसील अहमदपुर शर्किया के शायर हैं मोहम्मद बख्श नारोज मारूफ शायर ख्वाजा फरीद दिहाम आसर उन्होंने लैला मजनू को मंजूम किए। वो भी सारे को मजूम किस्सा जड़ा है मशहूर है पिया। माशाल्लाह बहुत खुशी थी है डॉक्टर साहब सुन के कि इतने सारे असरे 39 तो वध किस्से असरे मंजूम थी चुके हैं और मकामी और गैर मकामी किस्से इवें लगते हैं जिवें साढ़े अपने होए। ते दोस्तों तुसा वीडियो को ज्यादा तो ज्यादा शेयर करे सो तां ढेर दोस्त साड़ी बाज़म दा हिस्सा बन सकें। ते डॉक्टर साहब क्या अजोके दौर दे विच भी किस्सा मंजूम लिखा वेंदा पे?
جی سی دو سوال کو ذرا جی ہاں کیا اجوکے دور دے وچ بھی منظوم قصہ لکھیا ویندا پے؟ جی 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 منظوم قصہ سی ایک ایسی صنف ادب ہے نا کہ اے صدیاں تو آندی پئی ہے، مقبول بھی ہے، اور الحمدللہ تساں یہ دیکھو کہ یہ صنف حالی تک بھی جڑا نا زندہ ہے۔ اساں دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ 2011 دے وچ ایکو اساڈے جڑے معروف ڈوڑھا گو شاعر ہن احمد خان طارق ڈوڑھے دے وچ سسی کو منظوم کیتے، انہوں دے پچھو قریب العہد جڑے ہیں وہ جاں باز جتوئی دی سسی کھڑی آئی، کمال باہر ہے، بڑی روانگی ہے جاں باز دی سسی دے وچ، اور حیران کن گال ہے کہ کسے کو ایاز سہروردی جنہ دا تعلق احمد پور لمحہ تحصیل صادق آباد دے نال ہا، انہوں نے بھی منظوم قصہ لکھے، اور اجوکے عہد دے سارے جڑے شاعر ہیں حفیظ طاہر گھوٹیا صاحب، انہوں نے مذہبی قصے حابیل تے قابیل کو منظوم کیتے، اور وہ بھی آج کل پرنٹنگ دے مراحل چھن، انہاں دا مسودہ بھی میرے کول ہے پیا، ماشاء اللہ اور میں ان کو شامل تحقیق کیتا ہا، اپنے ان دی روایت دا ذکر بھی کیتے اپنے مقالے دے وچ۔ یہ قصہ لکھیا ویندا پیا الحمدللہ، منظوم قصہ پہلے بھی صدیاں تو ہاں زور کھڑا ہاں، دیکھو ہر شاید ایک عہد ہوندے، سرائکی جڑے بالکل شاعری ہے ان دا پہلا دور مذہبی ہے، دوجا جڑا دور ہے جے کو اساں کلاسیکل پیریڈ یا جے کو اساں گولڈن پیریڈ سرائکی ادب دا آکھ سکدے ہو، اون گولڈن پیریڈ دے وچ اگر کوئی وڈی صنف آئی تو مثنوی ہے۔ اچھا مثنوی تو ایک ہے تے یعنی جے کو زیادہ تر لوگاں نے پسند کیتا قصے کو منظوم کرنے دی خاطر، زیادہ تر جڑے مثنوی ہن مثنوی دی حید دے وچ زیادہ تر قصہ جڑا ہے وہ لکھیا گیا، اور اون عہد دی وڈی صنف جڑی ہے قصہ ابھرتے سامنے آیا، اور ان دے بعد خواجہ صاحب دا دور آندے، رومانوی دور آندے جن وچ کافی کو عروج ملیا، اور پاکستانی دور دے وچ جدید جڑا صنفاں ہن نظم اور غزل جڑی ہے انہوں نے اپنا ہوکا سکہ جمایا، ان دے نویں حید دے تجربے تھے، نویں فکر کو روشناس کرایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا تساڈے تحقیقی تدوینی اتے تنقیدی کام دے اوتے کوئی جامعاتی سطح تے کام بھی تھی چکے؟ جی بالکل تھی نا پہ مختلف جڑے سپروائزرز ہیں شعبے حاضر دے سارے جڑے ہیں وہ تحقیق دے اوتے بھی کام کرویندے پن، انہاں موضوعات دے اوتے جڑے تحقیق طلب ہیں، ظاہر ہے تحقیق دے وچ تنقید دا حصہ ہوندی ہے، یعنی تحقیق بغیر تنقیدی بصیرت دے توڑ کو نہیں پہنچتی، جب تک اسکالر تنقیدی بصیرت کو استعمال نہ کرے وہ کہیں بھی نتیجے ہوتے نہیں پہنچ سکتا۔ تدوین دا کام جڑا ہے میں سمجھدا کہ ان دی سرائکی زبان کو بہوں لوڑ ہے، کیونکہ سارا جڑا ان مول سمل پہ تھیا وہ فوک دی شکل چی پہ، اور سارے میں ایک بئی گال تواڈے پروگرام دے توسط نال دساں کہ سارے کول وستیاں دے وچ دیہاتاں دے وچ ایسے ایسے شعراء پین تھے جڑے ساری تاریخ دا حصہ ہی کوئی نہیں بنے۔ ہنے ڈاکٹر جاوید چانڈیو صاحب دی زیر نگرانی ایک نوجوان کم کرنا پہ محراب والا دا دلدار لاشاری، چانڈیو صاحب نے انہوں کو ٹاپک دیتا ہے چولستان دے گم نام شاعر یا چولستانی شاعر۔ میں حیران تھی نا، وہ ایک جانے نوجوان کافی زخیم مسودہ چاہتے ہے ایک شاعر دا، میرے نام دا ہن ذہن وچ نہیں کھڑا، تو انہوں نے دسے کہ اون شاعر دے کوئی سینکڑا یعنی کوئی ذکر کرنے دے پیان کہ 23-2400 صفحات ہیں جڑے صندوق بھری پئی ہے، مسودہ پہ تھیا، اور انہوں ہوتے کم دی ضرورت ہے۔ میرا کام تو اتنا ہے کہ میں انہوں کو صرف انٹروڈیوس کرواؤنا ہا، یعنی اتنے بڑے شعراء موجود ہیں جڑے ریکارڈ دے ہوتے کہنی ہے، جڑے گم نام ہیں، اور ضرورت ہے کہ تدوین دے کام کو میں ہی واسطے تساں دیکھو میرا جتنا بھی کام ہون اگو تھے آندا پہ، میں الحمدللہ ہون محمد بخش نوروز دے ہوتے کام کرنا پہ آج کل، میرا ارادہ ہے میں دیوان نوروز گھنتے آواں، اور اندر میں کوئی 200-250 صفحہ جڑا ہے وہ کمپائل کر چکیاں، آج کل پروف ریڈنگ
دے مراحل جو گزردا پیاں اللہ تعالیٰ میرے کو توفیق دے کہ میں ہی کام کو توڑ پجا سکاں. ایک وڈا شاعر جڑا ہے اوندا چند صفحوں تے مشتمل سب کو کلام تو مل دے لیکن جڑے مقام و مرتبے دا وہ مستحق ہے وہ نہیں تھی سکیا. انشاءاللہ وہ کہڑے تھی سی جڑے کلام سامنے آسی تو بل اون محاسن دے اوتے بھی اسا موضوعات ریسرچ سکالرز کو دسوں اور کام سامنے آسی. تدوین دا کام تھیندا پے اندر شعبہ سرائکی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور اگو تے کھڑے الحمدللہ. اسا تدوین دا خاص طور تے فوق کو پریزر کرن دے حوالے نال ڈھیر سارا کام کروائے, کسیاں دی گول کروائیے, انہاں کو کمپائل کروائے, انہاں دے اوتے ایم اے سطح دے ایم فل سطح دے ڈگریاں بھی دیتیں. لیکن تدوین دا بہت سارا کام ہے اور میں نوٹ کرنے دا رہا کہ ڈاکٹر جاوید چانڈیو صاحب ای پاسے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں اور انہاں ڈھیر سارا جڑا سرمایہ ہا نایاب قسم دا سارا کلاسک جڑا ہا سرائکی دا وہ انہوں نے ان کو الیکٹرانک میڈیا دے ذریعے پریزرو کر کے دے. اللہ تعالیٰ انہوں کو حیاتی رہے. میرے خیال ہے وہ ای کام کو کرنا چاہن اور ایویں ڈاکٹر ناصر صاحب دے کول ان مول قیمتی سرمایہ پہ صندوق بھرے پین. میں خود زیارت کر رہا ہاں انہاں مصودیاں دی اور وہ بھی ذہنی طور تے ہن اللہ تعالیٰ انہوں کو صحت دے حیاتی رہے, ذہنی طور تے تیار ہیں کہ میں بھی ہن جڑا کام کرنے جڑے اہم شعراء ہن انہوں کو تدوین کرتے منظر عام تے گھنا ہونے. تو یہ دو جڑے میرے اساتذہ بھی ہیں یہ وڈے لوگ ہیں, انہوں کو خزانے پہن تھے اور اندوں تے تدوین دے کام دی اشد ضرورت ہے اور الحمدللہ یہ کام تھیندا پے لیکن جڑی سپیڈ نال تھیونا چاہیے دی اوے نہیں تھینا پیا. انشاءاللہ ساری ذمہ داری ہے اسا ای معاملے بارے آہر کریں دے پے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب توفیق دے سی اسا ای کو ضرور کریں سو. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب مشہور مقولہ ہے کہ جے کر صحیح معنی دے وچ موضوع دا انتخاب تھی گیا تو سمجھو ادھا کم تھی گیا. اور ریچل ڈیلٹیک اتھا تو ہی پوچھا جے موضوع دا انتخاب کرن مشکل ہے یا زال گولن اوکھا ہے تے ایویں تسے جی موجودگی دا اساں فائدہ چینوں کہ اج دے اسکالرز کو کیوں سمے موضوعات تے جڑا ہے نا وہ مقالہ لکھنا چاہیے. اچھا بیٹا گال ہے کہ تحقیق جڑا ہے نا وہ بنیادی طور تے ایک پورا ایک پروفیشن ہے, ایک پیشہ ہے پورا جی. اور بدقسمتی دے نال ہن جڑا سکالر آندا پے اون دے اندر اون جذبے دا فقدان ہے, کمی ہے جڑا تحقیق منگدی ہے. میں اکثر سبجیکٹ بھی یہ پڑھے نا ایم فل پی ایچ ڈی والوں کو ریسرچ میتھڈالوجی والا تو یہ جملہ جائیں بھی آکھے نا کہ غالباً گیان چند آکھے کہ اگر تسا صحیح موضوع کا انتخاب کر کے دا تو سمجھو کہ ادھا کم تھی گیا. تو موضوع کا انتخاب کنو پہلے اون موضوع دے بارے موجود تمام مواد کو دیکھن اور پرکھن دے بعد انہاں انتخاب کیتا ونے. ہن اج دا سکالر جڑا ہے ایک تو او محنت کنو کترویں دے جو کاڈھاں کرنے پونن, سفر کرنے پونن, خرچ تھینن, خون سڑ دے وت وانتے کتھائیں تحقیق جڑی ہے او کہیں کندھی بننے کو ون لگ دی ہے. ہن جڑا سکالر ہے بھاویں وہ ایم فل دا ہے بھاویں وہ پی ایچ ڈی دا ہے وہ کو ڈگری دی سکھ تا زیادہ ہے لیکن او اتنا کم میں سب دے بارے نہیں آدھا بیٹھا. اللہ تعالیٰ اصل شاید جذبہ ہے یعنی موسٹلی جڑے اسٹوڈنٹس ہیں میرا ہن واسطہ ہی میں ایم فل پی ایچ ڈی کو زیادہ پڑھینا بھی ہونا کو کم بھی ہو کروینا. میں مطلب یہ تھا کہ جی میں میرے اپنے اندر جذبہ ہا یا سارے اساتذہ دے وچ جذبہ ہا وہ جذبہ اج دے سکالر دیکھن کو کہیں نہیں ملتا پیا. وہ میں سمجھنا کہ ہن زیادہ سہولتاں آ گئیں سارے دور دی نسبت. یعنی اساں جڑے ایم فل کرنے دے کھڑے سے ہوں ویلے تا اے واٹس ایپ تے اے سلسلہ ہا ہی کوئی نہ جو اج چیز اتھوں آ گئی خط لکھینے ہن خطاں دا جواب آندا ہا ڈاک پجدی ہئی ہن تا لیکن ان دے باوجود بھی تحقیق دا او معیار یا تحقیق دے وچ او محنت عشق ہوے عشق سکالر دے وچ عشق ہو سی جان جوکھاں دا کام ہے خون ساڑے اور جڑے فیلڈ وچ کام کرنا پیا ہوے ہن دنیا دے وچ ٹوبی مارنی پوسی ہوں کو دنیا آباد کرنی پوسی. میں تو کوئی گل دسا میرا فوک ٹیلز دے ہوتے منظوم داستانہ ہوتے کام آ
اور جتنی موسم میں وہ کام کیتے میں جیڑی داستان پڑھدا میں ہوں داستان دی دنیا دے وچ ہونا ہم وقت ہاں بنتے تساں جب تک تساں کنان کو مصر کو اکھی دے نال نہ دیکھو تساں یوسف علیہ السلام دے کریکٹر کو یعقوب علیہ السلام دے کریکٹر کو کیویں لکھ سکدے ہو جب تک تساں او منظر کو برادران یوسف دے حسد کو اکھی نال نہ دیکھو ہاں ہاں کیویں تساں اون دے اوتے قلم چاہ سکدے ہو تا اون جڑا سکالر ہے اللہ تعالیٰ کو توفیق دے اور انہیں سپروائزر دی ذمہ داری بھی بنتی بالکل ہے کہ او اپنے انہوں تے نگاہ رکھے اور جڑا ٹرینڈز چلدے پین اج کل تحقیق دی دنیا دے وچ اللہ تعالیٰ اون لعنت کنوں چھٹکارا دے صحیح معنی دے وچ جڑی تنقید ہے وہ سامنے آسی تے تنقید معیاری تھی سی ٹھیک ہے وہ تھیسس آنن پڑھتے ہیں انہیں پتہ لگدے کہیں عالم بندے دا لکھا پہ جڑے سکالر سامنے آندے تو وہ ایویں پتہ لگدے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں دے بارے تو اللہ کرے کہ اے اللہ جڑا اللہ اے غلط روش ہے تحقیق دی دنیا دے وچ اینی لعنت کنوں جان چھٹے اور صحیح معنی دے وچ محقق میں کو ڈاکٹر ناصر صاحب ایک گال کی دی میرے ایم فل دے سپروائزر ہن جڑا میں پہلا صفحہ لکھ دے چاہ گیا ہوں تو وہ ظاہر ہے میں کتاباں چوں نقل ماری کتھوں جملہ چاہتا ہوں کتھوں کوئی شے استاد کنوں تے جملے نہیں چکے ہوندے انہاں کو پتہ ہوندے بھی یہ کیندا ڈکشن ہے کیڑی شاید طالب علم کیندی لفظ چوری کیتی ودے تو انہاں میں کو اے آکھے بغیر ایک ہدایت کی تھی کہ ممتاز خان تھوڑا ہووے ماڑھا ہووے اپنا واہ واہ بغیر کوئی گال بئی کیتے میں وہ گال الحمدللہ اپنی پلے چا بدھی آئی گانٹ دے تے اور عہد کیتا ہے جنہاں میں پی ایچ ڈی دا تھیسس لکھے کہ میں کہ ہون بھی اگر میرا کوئی اپنا اسلوب نہیں بندا میرا کوئی اپنا سنجھان نہیں بندی سرائکی ادب دے اندر سرائکی لکھت دے وچ تول میں کو کم از کم ہی فیلڈ چھوڑ دے ہونا چاہیے واہ واہ الحمدللہ واہ میں جڑے او فیلڈ وچ او نیت دے نال داخل تھیاں تو میں کو چس آئیے واہ اور جڑے میں کام کریندا پیا ہم تو میں اپنے مختلف تجسس یا جڑے خدشات ہونے ہن او ظاہر ون کرنا ہم ڈاکٹر جاوید چانڈیو صاحب جڑے میرے سپروائزر ہن میرے پی ایچ ڈی دے مقالے دے انہوں نے ون کرا ہا او خوش تھی ہن میں پریشان تھی نا وہ خوش تھی ہن وہ آدھا نے ایک چنگے سکالر دی نشانی ہے ایک چنگے ریسرچر دی نشانی ہے جڑی شاید وہ آدھا بیٹھے تو بس ٹھیک ہے تو کم جاری رکھ تو الحمدللہ کم کیتے کم سکھے اگر نہ سکھوں کروں ہاں تو آج جڑے ایم فل پی ایچ ڈی دے کلاساں پڑھنے بیٹھے ہیں انہوں کو کیا سکھاؤں پڑھاؤں گا تو ہن یہ خواہش ہے کہ جو کچھ سکھے اجن سکھنے سکھ دے پے ہیں ساری زندگی بنا طالب علم راندے اور ایک استاد جھلن صاحب میں تو کو دساں کہ استاد تساں بھی پیشے نال وابستہ ہو استاد جی بڑا دیر بعد ون استاد بن دے کو بڑا ٹائم لگ دے بڑا جان جوکھاں دا کام ہے وہ مسلسل ریاضت کریندا رہے ونجے تو وقت ون دے کہ تائیں او کو کوئی علم والی گال یا کوئی علم ٹرانسفر کرن دی جڑی دولت ہے یا جڑا فن ہے او کو نصیب تھیندے اور ول او بالکل چس چلے جویں اج جوید چانڈیو صاحب کلاس پڑھن تو کتاباں دے محتاج نہیں ہوندے موضوع واہ پوچھ گنن گال شروع کرن تو سن دیو چس آ ویندی ہے واہ لیکن واہ پچھو ایک حیاتی ایک لگی کھڑی ہے تو میں چاہسا کہ جتنے بھی سارے این ویلے اساتذہ کرام میرے طالب علم بھی ہیں کالجز دے وچ تعینات ہیں یونیورسٹیاں دے اندر کھڑن تھے تو سارے اتنے بہت بڑی ذمہ داری آندی ہے کہ اساں صاحب مطالعہ ہوں اور ان واسطے ساکوں اپنے عہد دیاں بڑے لوکاں دیاں پچھلے گزشتہ عہد دیاں سوچ کو فکر کو پڑھنا پوسی دیکھو آج سرائکی ناول کت کھڑا آج تو 10 سال پہلے آج کتھاں پہنچ گئے آج واہ سرائکی ناول کو جلے رفت ملے وہ رفت ناول کوئی رفت دے چھوڑیے واہ آج واہ سرائکی واہ ناول کو جلے حفیظ خان سما ایک دماغ لکھن والا برین رکھن والا ایک کوہنا واہ مشق لکھاری ملے تو وہ ناول کو کتھائیں پجا کھڑا ہے آج واہ سرائکی ناول کو سلیم شہزاد سما لکھاری ملے تو اون سرائکی ناول دا حد قد کتھا ون کھڑا ہے اساں مقصد ہے کہ انہاں ہاں بڑی خوشی تھی دی پئی ہے کہ سرائکی ناول جڑا ہے او اون دے وچ بے بھی بہت خوبصورت انٹریاں تھینیاں پین عبد الباسط بھٹی دے ناول دی سنی دے جڑا کشتوار چھپدا کھڑے فیس بک دے اوتے اور ایویں ایک مد تو تاں گئی
عامر فہیم سائیں دی جاگ دی آنکھ دا خواب بہت پرانی پڑھی آسے ایم اے دور ایک منفرد اسلوب پڑھیا آسے یقیناً سونی قسم دا اج ول او ایک نویں ناول ایمیلیا دے نال او انٹر تھے میں ان دی ایک قسط پڑھی ہے میں تھوڑا تھوڑے پروگرام دے توسط نال ہونا دا کہ وہ اپنی زبان والے پاسے آئین اور میں سمجھدا کہ او امرتا جاگ دی آنکھ دا خواب تو ہی تھی گیا لیکن ایک مد تو تانگ ہے کہ وہ ول سرائکی والے پاسے آویں اور ایویں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے رائٹر ہیں صاحب مطالعہ لوگ ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب دے تحقیقی تنقیدی مضامین ہوتے مشتمل نویں کتاب آئی ہے تشخص ان تو پہلے مانویت آئی ہے ان تو پہلے سرائکی دی نویں صوب آئی ہے میں آکساں کہ جتنے طالب علم لوگ ہیں ڈاکٹر جاوید چانڈیو صاحب دیاں جتنی کتاباں ہیں وہ تساں جڑنے پڑھ سو تو پتہ لگسی کہ کتنی عرق ریزی دے نال تحقیق کی گئی ہے ایکو تحقیقات ہیں جو خاص طور تے ڈاکٹر جاوید چانڈیو دی جڑی حواشی ہے میں جنن حواشی حوالہ جات حواشی پڑھے نا تو ڈاکٹر جاوید چانڈیو دے کتاباں سامنے رکھ پانا طالب علم کو لکھے نا کہ کو حواشی اگر تساں ایکو لکھسو تو جڑی تحقیق ہوندا معیار کتھاں چلا ویسی تو ہن طالب علم جڑا ہے وہ محنت کرے ای پاسے آوے وڈا ایک بندہ سارا ایک بیا سرائکی ناول دے وچ دنیا وچ رانا محبوب اختر دے ناول دی سنی پوندی پئی ہے ایویں فخر بلوچ دے پتر کاشف بلوچ دا ایک نواں ناول اک سالاں پبلیکیشن والے نے شائع کر دیتے تو یہ وڈیاں انٹریز ہیں اور مسرت کلانچوی جنہاں ڈرامے اپنا افسانے دو سرائکی فکشن انٹر تھے ہن والو ایک سیرت نگار دے طور تے مکی مدنی دے نال سارے سامنے ہے تو بڑے منفرد اسلوب دے وچ اور ہن انہاں دے ناول دی سنی پوندی پئی ہے جڑا ای ویلے تباد دے مراحل چ گزردا پے ایویں حفیظ گھوٹیا صاحب جڑے ہیں او ناول لکھدے پین انہاں دی سیرت دی کتاب منظوم بھی اور منصور بھی چھپتے آ چکے ہیں اچھا سونے اضافے ہیں اور بڑی خوشی تھی پئی ہے کہ سارا ادب جڑا ہے الحمدللہ وہ کہیں ایک سونی سمت دے ایک ترقی والی سمت والے پاسے جڑا ہے پنج کرنا شروع کر دیتے واہ 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 ڈاکٹر صاحب سنتے خوشی تھی ہے کہ اتنا بڑا اضافہ تھی نہ پہ اور بہت زیادہ اضافہ تھی نہ پہ ڈاکٹر صاحب یقیناً اچھے بڑے جڑے شاعر ہیں وہ نثر والے پاسے آ چکے ہیں اور نویں نویں ناول اور خاص طور پہ جڑے استاد رفت عباس سائیں دے اشو لال سائیں دے کہانیاں دی کتاب ہے یہ یا ول اون دے بعد جڑے بھی پچھو عامر فہیم صاحب دے ہوں تو سنے پیو عبد الباسط بھٹی صاحب دے یا جتنے بھی اچھے بڑے لوگ ہیں جڑے وہ لکھن پہ گئے تو یقیناً ایک بڑا اضافہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تحقیق دے رہنما اصول اجو کے دور دے وچ کیا ہے دوبارہ دورے سو سنگ سوال تحقیق دے رہنما اصول اجو کے دور دے وچ کیا ہے تحقیق دے موضوعات رہنما اصول جی بیٹا یہ آپ ہنے ڈسکس کیتے کہ اساں آدھے ہیں کہ جڑا موجود ہے جڑا انتخاب ہے ان رہنما اصول کیا ہیں جی ٹھیک ہے تحقیق جڑی ہے وہ ایک تا جنون ہونی چاہیے غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے اور محقق دے اندر وہ صلاحیتاں جڑیاں تحقیق واسطے ضروری ہیں انہاں دا ہون بہت ضروری ہے ٹھیک موجودہ انتخاب ہوئے یا اندر جتنی بھی میتھڈالوجی ہے یہ سارے اندر رہنما اصول ہیں جیسے ہر تحقیق دے مختلف قسم ہیں اور ہر تحقیق دے اپنے اصول ہیں اپنے اندر ٹولز اینڈ میتھڈز ہیں تاریخی یا دستاویزی تحقیق دے وچ ویسو اندر وچ مصادر کھڑے ہو سن کہ ابتدائی اور ثانوی ماخذات یا مصادر یا مراجع اچھا ایویں تساں اگر بیانیہ تحقیق دے وچ آسو انہاں اپنی میتھڈالوجی ہے کہ تساں اندر وچ سروے کریں دے ہو سیمپلنگ کریں دے ہو تساں اندر انٹرویوز کو اندر استعمال کریں دے ہو تو ہر جڑی تحقیق ہے ان دی نوعیت دے اوتے ڈیپینڈ کریں دے کہ تحقیق دے مختلف قسم ہیں جیڑی تحقیق ہو سی ان دے اصول بھی اوے ہو سن اور انہاں تو تحقیقی اصولاں تو واقفیت ہی او تحقیق کو صحیح سمت والے پاسے گھن ویسی اور نتیجہ اخذ کر سکسوں
ڈاکٹر صاحب اجوکی سرح کی تحقیق دے معیارات کیا ہیں؟ اساں دیکھتے کھڑوں ایجی تحقیق تھی تے آندی پئی ہے یقین کرو کہ اساں تا بس طالب علم ہے، اساں ان کو دیکھ کے تلے منہ کر بانوں کہ یار کیڑی تحقیق تھی نہیں پئی ہے تے ایویں دسے سو سکوں کہ اجوکی سرح کی تحقیق دے کیا معیارات ہیں؟ بیٹا میں پچھلے 20 منٹ تو یہ پوائنٹس ڈسکس کریں نہ بیٹھا جی پر یہ سوال کرن تو پہلے بھی انہاں دا جواب میں دے چکیا جی کہ تحقیق جڑی ہے اندے وچ مسائل موجود ہیں ادارہ جاتی سطح ہوتے. ہاں اگر کوئی بندہ باہر بہے تے چاس چینا بیٹھے، کوئی وڈا بندہ تحقیق کرے نہ بیٹھے، وہ تحقیق معیاری ہے. ڈاکٹر جاوید چانڈیو کا وہ کوئی ڈگری تو نہیں گھندے بیٹھے. تحقیق تے دو یعنی تساں او گھن کے تو ایک ہے سندی تحقیق. سندی تحقیق دے وچ مسائل ہیں. سند دی خاطر تحقیق تھیندی پئی ہے یا تحقیق دی خاطر تحقیق تھیندی پئی ہے. جی میں ہوندے نا ادب برائے ادب ہے یا ادب برائے زندگی ہے. لیکن تحقیق جڑی ہے وہ سند دی خاطر ہے یا تحقیق جڑی ہے وہ تحقیق دی خاطر ہے. تو اگر وہ تحقیق دی خاطر ہے، اگر سارا سکالر اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر گھنے کہ میں تحقیق کہیں تحقیق دی خاطر کرنا پیا، کوئی رزلٹ دی خاطر کرنا پیا، کہیں مقصدیت کو سامنے رکھتے کرنا پیا، تو والتا ظاہر ہے انہاں معیار بھی بلند ہو سی. اور اگر تحقیق وہ یہ ہے کہ میں صرف سند گھننی ہے بس کہیں طریقے نال اوکھے سوکھے یہ پاؤں ٹپ بنے، ول ظاہر ہے وہ اندر اندر وہ عشق تا کہنا ہو سی نا. صحیح عشق اگر ہو سی، جذبہ ہو سی، جان جوکھاں وچوں نکلنا پوسی تو ول تحقیق. لیکن دوجے لفظ ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب مثلا کوئی تحقیق کریں بیٹھن، ڈاکٹر گل عباس کوئی تحقیق کرنا بیٹھے، ڈاکٹر اشولال کرنا بیٹھے، یا ڈاکٹر مزمل حسین ایک اچھے رائٹر ہیں، ڈاکٹر حفیظ گھوٹیا صاحب تحقیق کریں بیٹھن، کام کریں پین، میں ڈھیر سارے حضرات جنہوں نے میں نہ نہیں گن سکیا، وہ سب لوگ شامل ہیں دے وچ جڑے اداریاں تو باہر بیٹھن. جنہاں وچ تساں طارق اسماعیل امدانی صاحب دا کام دے گنو، بڑا سوہنا کام فوق دے اوتے خاص طور تے کمال کتاباں انہوں نے آنیاں پن یکے بعد دیگرے. امان اللہ کاظم کو دیکھ گنو. اچھا یہ لوگ بے نیاز نہیں نہ چیزاں کنوں، وہ تا اپنی جڑا انہاں دا عشق ہے، اپنی زبان دے نال، اپنے وسیب دے نال جڑی کمٹمنٹ ہے، اپنی ذات دے نال جڑا انہاں دا ایک معاہدہ ہے وہ کو پورا کریں دے بیٹھن. اون دے معیار وچ کوئی کمی کوئی نہیں. صرف سندی تحقیق دے وچ مسائل ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ اساں انہاں کو جڑا کمزوریاں ہیں اس سطح دے ہوتے انہاں ہوتے قابو پاون دی کوشش کریں دے پے ہیں. میں این صورتحال کو مایوس بالکل کوئی نہیں. انشاءاللہ یہ سندی تحقیق بھی اپنی صحیح سمت دیا سی، لیکن ساکو اندے واسطے سٹرگل کرنی پوسی. سکالر کو اور سپروائزر کو آپس میں ہم آہنگی کرتے، تحقیق کو ٹائم دیونا پوسی، تحقیق دے جڑے سورسز ہیں انہوں کو صحیح معنی استعمال کرنا پوسی. تحقیق انشاءاللہ تھیندی بھی پئی ہے اور تھیندی بھی راسی، اور میں این دے فیوچر کنوں بالکل مایوس کوئی نہیں. انشاءاللہ تھوڑا بہت خرابیاں ہیں جڑیاں ٹھیک کیتے ون سکدے ہیں، اور انشاءاللہ اون پاسے کام شروع تھی گئے تھیندا پے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اچھی جڑے سنگت کریں پن دوست انہاں وچ زاہدہ اجمل ہاشمی صاحبہ، لیاقت علی خان صاحب، نور حسین شاہد صاحب تے یا ماسٹر جام اللہ ہدایہ صاحب. تساں حضور آدھے پیو کہ آواز میری دے وچ شورا نہ پے تا او ای وجہ کنے کہ ڈاکٹر صاحب دی جڑی ہینڈ فری ہے نا او موقع دے اوتے کوئی کام کرن چھوڑ گیا جن دی وجہ کنے او تھوڑی جا مسئلہ تھے کہ میں جڑے ویلے بولے نہ بیٹھا او ایکو پیدا تھینی پئی ہے کیونکہ او انہاں دی ہینڈ فری کہنی تے میری طرف ٹھیک ہے پر لوگ کوئی ٹیکنیک تھوڑا جا ایشو ہے. کوشش کریں دے یہ وجہ کر میں گھٹ تو گھٹ بولنا پیا. میری کوشش ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سنیا وجے کہ ڈاکٹر صاحب سرائکی ادب دی پچھلی صدی تے اجوکی صدی اجوکے عہد دے وچ کیا فرق دے دو؟ بیٹا ساری جڑی پچھلی صدی ہے نا جی سارے کول تحقیق تا اتنی کوئی نہ ہوئی اندے وچ، نہ کوئی ادارے بنے ہن، نہ کوئی رائٹرز جڑا ہے اندے ہوتے تحقیق کرنا بیٹھا ہا. بس مثلا کہ چند ایک لوگ ہن جنہاں پی ایچ ڈی سطح دے ہوتے ڈاکٹر مہار عبدالحق ہوئے، ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر ہوئے، جڑے انہاں کام کیتے نو وڈے کام ہیں.
اور یعنی ایویں سمجھو کہ انہاں ایرے دی سیل رکھی ہے جن دے اوتے اج محلات یا اساں ماڑیاں اترے دے بیٹھے ہیں، وہ بنیادی کام ہیں۔ میر احسان الحیدری صاحب دا نام کیتے بغیر سرائکی ادب دی تاریخ مکمل نہیں تھیندی۔ یقینا تساں کیفی جام پوری جڑا کام کیتا سرائکی شاعری دے اوتے 60 دے دہاکے دے وچ، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مطلب کہ یہ جڑے دو چار لوگ ہیں یا تساں تھوڑا جا برٹش پیریڈ دے وچ جڑے مستشرقین آئے اتھاں کم تھے، انہیں ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل ہوئے یا لسانیات دے حوالے دے نال جڑا ہے گریرسن، بے شک اس طرح کی ہوتے کام نہ کرنا آیا ہا، لیکن جڑا گھیرا ہا دائرہ کار ہا اندر وچ سرائکی زبان بھی آئی، اور اینڈریو جیوکس ہوئے، وہ لوگ ہن جنہاں نے اپنا حصہ رلائے۔ بے شک انہوں نے کچھ بھی فیلڈ انہوں نے زبان دی سنجان اج اساں ان دی پہچان اتھاؤں کریں دے کھڑے ہیں۔ ابتدائی کام کیتے، ڈکشنریاں لکھیاں، گرامراں لکھیاں، سارے فوک کو کٹھا کیتا، ان دی امپورٹنس دے بارے گال کیتی، تاں او تحقیق اپنی ذات بہوں اہم ہے، ان دے بغیر اساں اگو قدم بھی نہیں چاہ سکتے۔ ظاہر ہے او کم ایک محدود پیمانے ہوتے ہا، اور او اج جڑا ساری صدی ہے نویں جڑی سارا اساں جدید دور گھننے ہیں، او 60 دے بعد دا دور شروع ہوندے تے اون دے وچ تحقیق تا اتنی نہیں، لیکن تخلیقی ادب جڑا ہے او الحمدللہ 80 دا دہاکہ ہوئے، 90 دا ہوئے، 2000 دا ہوئے، اون دے وچ جڑے نویں شاعر اور ادیب حضرات جڑے داخل تھے مختلف صنفاں دے حوالے نال، کوئی ناول دا لکھاری ہا، کوئی سفر نامہ لکھدا کھڑا ہا، کوئی افسانہ لکھدا کھڑا ہا، تو او مثلا او اپنی جا ایک خوبصورت آغاز ہا سرائکی ادب والے پاسے۔ یعنی میں تو کو ایک چیز دساں کہ اساں او لوگ ہیں جنہاں کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں رہی۔ میں اپنی گال دساواں، جدہ میں اپنی کتاب چھپائی ہے 2007 تو میں ہوں ویلے آدھ پیسے دی گنجائش میرے کو ہائی، میں ہوں یونیورسٹی دا ملازم نہ ہم، میں 5ویں 6ویں سکیل دی جاب کرنا ہم، تو آدھ پیسے میں کتوں ادھار چاہتے کتاب چھپائی، اور اون دے بعد ان کو مفت تقسیم کیتا دوستاں دے وچ۔ تو سرائکی رائٹر جتھاں بھی بیٹھے ان دی عظمت کو سلام ہے کہ او بے شک اپنے تن دا چولا نواں نہیں پاتا، کتاب واسطے پیسے لاتے ہیں۔ شوکت مغل دے بڑے خدمات ہیں، اللہ انہوں کو جنت جا دے وے، انہوں نے درجات بلند کرے۔ سرائکی زبان ہوتے، سرائکی ادب دے ہوتے اون شخص دا میں سمجھدا احسان ہے کہ رزق انہاں اردو دا کھا دے، لیکن گامیاں سرائکی ہیں۔ یہ سیم کیفیت ڈھیر سارے لوگوں نال رفت کو تو ہوں پاسے گن گنو کہ رزق اردو دا کھا دے، آج نہیں تھی کھانا کھڑے، لیکن گامی سرائکی ہے، جھومر سرائکی دے پیڑ دے ماری ہے۔ سیم یہ کیفیت جڑی ہے ڈاکٹر ناصر صاحب دی ہے۔ تاں اساں الحمدللہ اساں وسیب دے ہی تھو رہتا ہے کہ اساں اللہ سے سارا رزق بھی سرائکی والے پاسے لکھیا، اور اساں جس جوگے ہیں اپنے خدمات بھی سارے انجام دینے پہ ہیں۔ تحقیق بیٹا ہون جڑی آئی ہے او اون دے وچ جامعات شامل تھی گئے۔ ویسے تو شعبہ سرائکی پچھلی صدی وچ رل آیا ہا، اور اون صدی دے وچ جڑے ایم اے سطح ہوتے مقالے لکھے گئے، میں تساں کو دکھا سکدا، مان نہ لاگ سکدا کہ او مقالے ایم اے سطح دے اج دے پی ایچ ڈی دے مقالے دا مقابلہ کریں دے کھڑن۔ تو جامعاتی سطح دے شعبہ سرائکی اون ویلے بھی سب دے اگو کھڑا ہا، اور ہن اج جڑے ویلے اساں نویں صدی وچ آئے ہیں تو اون دے وچ سارے نال بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ دی نگرانی دے وچ سونا کام کریں دی پئی ہے۔ انہوں نے بھی تحقیق کو خاصا ایم فل سطح دے ہوتے ماشاءاللہ خاصی محنت کیتی ہے، اور مختلف موضوعات دے ہوتے کام تھینا پہ۔ بے شک سرائکی ادب دے وچ، سرائکی تحقیق دے وچ، تنقید دے وچ ایک انمول وعدہ ہے۔ اور ہنے نال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈھیر سارے جن دی اساں خود آپ ان دی جنریشن شمار تھی سکتے ہیں، ان دا کردار جڑا ہے کوئی گھٹ کہ نہیں شعبہ پاکستانی زبانہ دا، کہ انہوں نے اساں کو بنیاد فراہم کیتی ہے کہ اگر وہ ادارہ اتھو ساری زبان کو نہ ایم فل پی ایچ ڈی پروگرام شروع کریں دا تو اساں کو غالباً مشکلات تھی منا ڈھیر ساریاں اگو تے اپنے اتھا موجود وسیب دے یونیورسٹیاں پروگرام شروع کراوانے۔
ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਸਤਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਅੱਜ ਦੀ सदी ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤ ਕਾਇਮ थी गए, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾन मुआश नाल जुड़ गई है, ਤਾਂ ਉਹਦੀ रफ्तार तेज है और मैं ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੀ गैर मुतमईन कोई नहीं। सोहणे काम भी थींदे पिन, ਜਿਹੜੇ मन को भानन वाकई काम थींदे पिन, विच थोड़े बहु मसाइल भी हैं, वो भी इंशाल्लाह असां रल ते जड़े मेहनत करे सूं, स्कॉलर हिम्मत करे सी, तां मकसद है कि पिछली सदी ज़ाहिर है उहदे अपने तकाजे हन, अज दी सदी दे अपने तकाजे हैं, और वो सदी अपने तकाजे पूरे कीते, साडी सदी अपने तकाजे पूरे करेंदी पई है। भावें साकू हुकूमती इमदादा ग्रांटा हुण भी नहीं मिलदियां पियां, लेकिन साडे अदब दे छपण दी रफ्तार होवे, भावें उहदी मिकदार होवे ते भावें उहदा मयार होवे, उहदे विच कोई मकसद है कि कमी कह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी टोर सोहनी टुरदा पे। माशाल्लाह असरे नाल संगत करेंदे पिन मुजाहिद जतोई साहब वादे पिन से माजरा चाहना सफर तो होण वालिया डॉक्टर मुमताज साहब जेड़ा है वो एक अदब दोस्त तालब इल्म दोस्त शख्सियत हैं ते आदे पिन किस तरह के शोबे दे सारे लोग निहायत शानदार हैं। मोहतरमा डॉक्टर नसीम अख्तर साहबा भी बेहतरीन कारकर्दगी की ते डॉक्टर साहब मुजाहिद जतोई साहब का सवाल है या वो कुछ पुछदे पिन या कुछ आखण चाहते हैं कि कुछ गैर इदारा जाती जिहड़ी तहकीक है उनते भी कुछ दसो हा या आखो हा। जी बेटा, गैर इदारा मैं तो अर्ज किया ना, एक तहकीक थी पई इदारा जात दे विच एक शख्सियात करे दे खड़न। इंसानी जहन है, जहन दे विच सारियां चीज़ां हर वेले नहीं खड़े होने, तो मुजाहिद जतोई खुद एक कायनात है, वो सच्चा मुहक्किक और तहकीक दा आशिक है। एक मैं मसलन के मेरे जहन दे विच नहीं आया, मैंने माजरत चाहना, मुजाहिद जतोई शराइकी जबान दी खिदमत दा हक अदा कीते और करें दा पे। वो खुद अपनी जात दे विच एक कायनात है, और मेरे कई स्कॉलर्स वास्ते उन्होंने मटीरियल प्रोवाइड कीते जिन्हां दी वजह तो मैं आज एम.फिल दी डिग्रियां PhD दे मकाला जात दे काम करवेंदा बैठा, और बगैर कहीं जिवें सारे शराइकियां दे विच थोड़ा प्रॉब्लम है कि चीज उन्हां कोल पई होवे ते ॾाढी औखी लभदी है, लेकिन जतोई साहब जेड़े हैं ई हवाले नाल खासा खुला दिल रखे ने। कोई स्कॉलर उन्हां को कॉल करे, उन्हां दे बूहे दे टुर वने, पूरी तवज्जो दे नाल, पूरे इनहमाक दे नाल उन्हां साथ देनन। अल्लाह उन्हां को सलामत रखे, उन्हां को इस्तकामत देवे, उन्हां को सेहत देवे। ओ बिला शुबा सराइकी दा अनमोल असासा है। और इन्हें बे भी ढेर सारे शख्सियात हैं जिन्होंने मैं ना नहीं गिन सकिया। मतलब अख्तर शाकिर साहब हैं पे जिन्हां दी हुणे सीरत दे उते किताब छपते आई है, और आजकल फरीदियात दा काम करेंदे पैन। इमें ढेर सारे दोस्त हैं मैं जिन्हां दे ना मेरे जहन च ना खड़े हो सन, मैं नहीं गिन सकदा, लेकिन मैं सब दा थुरैता जेड़े सराइकी अदब दे बाहबेल हैं, सराइकी अदब को अगू ते वधेंदे पिन। अल्लाह उन्हों को सलामत रखे, अल्लाह उन्हों को हयाती देवे, अल्लाह उन्हों को हिम्मत देवे, तौफीक देवे, और सारा जड़ा ये सफर है जबान ते अदब दी तरवीज और इशात दा वो जारी और सारी रहे। आमीन आमीन। मुजाहिद जतोई साहब दे पिन से ढेर सारा शुक्रिया। डॉक्टर मुमताज खान साहब मैं को तो रुआ दीते वे। मैं सब दोस्तां दा जिन्हां प्रोग्राम को लाइक कीते, प्रोग्राम में शामिल थे, सब दा थुरै था। अल्लाह इन्हां को सलामत रखे, उन्हां साडा हौसला वधाए, और उम्मीद है कि अगू ते असां नाल नाल ही में रहते अपने मामलात को अगू ते वधाई रखसूं इंशाल्लाह। दोस्तों तुसा वीडियो को ढेर तो ढेर लाइक शेयर करे तो तां जो ढेर दोस्त असली बजम दा हिस्सा बन सकें। ते डॉक्टर साहब ढेर मोद तू तुसा सराइकी शोबे पढ़ने पे वे दो सवाल करने पे कि आज दा तालिब इल्म सराइकी ही क्यों पढ़े? बेटा गाल है कि सराइकी ही क्यों पढ़े,
جی یہ سوال تو بنیادی طور پہ ذاتی ہے کہ میں جدن ایم اے داخلہ کیتا 1997 دے وچ جی لوگ میرے کو پوچھتے ہیں کہ تسا سائنس پڑھتے رہ گئے ہو ہوں تسا سرائکی پڑھتے پے ہو کیا کرے سو سرائکی کرتے جی میں کہ یار یہ معاملہ تو ہے میرا ذاتی کیونکہ میں کو اپنی ذات ہوتے تو حق حاصل ہے نا اگر میں بالکل کوئی تو سمجھ جو گھاٹے کا سودا کیتے وہ میرا ذاتی فیصلہ ہے کوئی تب سکھ ہو سی زبان دے بارے کوئی ماں بولی دا کوئی رشتہ کوئی ماں بولی دا قرض ماں بولی دے وچ دھرتی دی خوشبو ہوندی ہے کوئی دھرتی نال بندے دا رشتہ ہوندے جڑا دھرتی نال ہوندے وہ ماں بولی نال ہوندے تاں سارے کول تو بڑے معقول جواب ہن پہ جڑا ایک دفعہ یہ سوال کریندا ہا کیونکہ سارا جڑا دور ہا وہ سرائکی شعبے دے اوتے بھی اوکھا دور ہا جی تو اون ویلے لوگ زیادہ سوال کرنے ہن اور اکثر اے پوچھتے ہن صحیح تعداد کتنی ہے تاری یعنی اے نن پوچھتے بھئی تسا کیا پڑھتے پے ہو یعنی پہلا سوال ہوندا کہ تاری تعداد کتنی ہے جی الحمدللہ وہ سوال پوچھن کرو کنا چھوڑ گئن کیونکہ واہ یونیورسٹی دے واہ وچ موجود مختلف شعبیاں کنوں اسارے شعبے دی تعداد کتھائیں زیادہ ہے واہ اور واہ میں تو ایک گال دساں کہ اسا بسم اللہ خواب ڈٹھیاں اساں گیلری دے وچ انگریزی ڈپارٹمنٹ دے اسٹوڈنٹ جڑے سارے ہمسایہ ڈپارٹمنٹ ہے اردو ڈپارٹمنٹ دے اسٹوڈنٹس کو گیلری دے وچ جڑے ہجوم دی شکل دے وچ کھڑا ہویا ریدھیا سے سارے اندر سکھ پیدا تھیندی آئی کہ نہیں سرائکی دے بالوی میں حسن ہاں اور یقین کرو اللہ گواہ ہے کہ پچھلے ہفتے مڈ ٹرم ختم تھئیے اور میں گیلری دے وچ جڑے لنگھیاں اتنا شور ہا اور اون گیلری دے وچ لنگھن دی جا کہنا ہے واہ 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 اچھا او بال او شور او نہ لنگھن دی جا کوئی بڑی شعبے دی نہ ہئی بلکہ شعبہ سرائکی دی ہئی گیلری اور سرائکی ڈپارٹمنٹ دے طالب علم ہن جڑے جی میں پرے تک نگاہ ماریے تو سارے اسٹوڈنٹ ہی اسٹوڈنٹ ہن واہ تو واہ مقصد ہے کہ وہ جڑا اسا خواب ڈٹھا اللہ سائیں ساکو تعبیر بھی دکھا رہی تھی الحمدللہ باقی بیٹا ماشاء اللہ معاش اہم شائع ہے میں پہلے بھی یہ گال کیتی ہے جاوید چانڈیو صاحب بھی پہلے یہ گال کیتی ہے کہ کہیں شاید ہی سروائیول واسطے بنیادی اصول بھی ہے حیاتی دا کہ معاش جب تک کوئی چیز کوئی زبان معاش نال کہنا جڑتی وہ سروائیو نہیں کر سکتی اور خاص طور سے بالکل اساں سرائکی لوگ جڑے پسماندہ علاقے نال تعلق رکھتے ہیں اکثر غریب فیملیاں دے لوگ ہیں وہ یہ مشکل فیصلہ ہوندے ماسٹر جڑے سٹیج تے آندے وہ کو پتہ ہے میں آج ان سٹیج دے بعد عملی زندگی وننے تو میرا یہ جڑا فیصلہ ہے کیا میرے کو آمن والے وقت کو دے سکتے میں آدھا کہ اج تو 10 سال پہلے تو شاید اساں کچھ آدھے ہوئے آدھے ہاسے سارا اپنا دل ہی آدھا یار اساں کہیں نال کوڑ تا نہیں مرے دے پے لیکن الحمدللہ آج صورتحال بدل گئی ہے ٹھیک ہے نا ہن تھی فریدہ شادول واہ واہ وہ واہ رجائیت بھرے جڑے الفاظ ہن وہ حقیقت دا روپ دھار ہیں اللہ سونے دا فیض ہے کرم ہے اسارے واسطے ڈھیر سارے اپرچونٹیز پیدا تھی گئن اور میں نہیں سمجھدا میں سمجھدا کہ ای میل اگر کوئی سبجیکٹ گزٹڈ یعنی 17 اینڈ ابو دے وچ اگر کہیں پبلک سروس کمیشن دے وچ کہیں سبجیکٹ دا سکوپ کھڑے سب تو زیادہ تو سرائکی ہے میری یہ ماشاء ذاتی رائے اللہ ماشاء اور میں اس کو ثابت کر طریقے سے انشاءاللہ انشاءاللہ شرط یہ ہے کہ سارے پلے بھی کچھ ہوئے طالب علم واہ واہ اپنے آپ کو قابل بناوے اے نہ ہوئے کہ وہ پبلک سروس کمیشن دے پینل دے سامنے من باوے اور اون دے سانگی چو اعلان نہ نکلے وہ اپنے اندر کریج پیدا کرے اپنے آپ کو لٹریری پرسن بناوے اور میں تا بالکل عذر و ایمان کلاس وچ بیٹھے تمام سٹوڈنٹس دے ہوتے میری کوشش میں رت وٹے نہ اپنی کہ جڑا کچھ میرے کو نالج ہے میرے سٹوڈنٹ دے ذہن دے وچ منتقل تھی ونے ان دے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ تھی وے جڑا اگو وانتے اداریاں دی لوڑ بن دے اور وہ ایک ذمہ دار استاد اور ایک بہترین ٹیچر بن دے شعبے دے وچ نکلے میری حتی الامکان ہے کوشش ہوندی ہے اور میرے کہ ایک کوشش میں کو بخار آج میں کو ہلکا ہلکا بخار ہا لیکن میری پی ایچ ڈی دی کلاس ہے میں اون دے بام میں کو پتہ ہا کہ کوئی مظفر گاڑی چواسی کوئی لاہور چواسی کوئی راجن پوری چواسی میں کہ میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ سی میں کو ٹرن جو بھی توفیق دیتی ہے تو میں اپنی کلاس کو جڑے اتھو پال ٹورتے آسن
جڑے صرف کلاس پڑھن واسطے آسن انہوں دی کلاس نہ تھی وے تا ای نہ ہوئے. یعنی اساں اپنی طرفوں پورا تان مرے پے ہیں. اور باقی تھوڑا اس سوال دا جواب میں دے دیتے کہ اسارا جڑا فیوچر ہے وہ الحمدللہ برائٹ ہے. فیوچر اساں سرائکی زبان ہوئے، سرائکی زبان دی تحریک ہوئے، سرائکی صوبے دی تحریک ہوئے، اج فعال ہیں الحمدللہ. آمن والا وقت سادہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اسارا جڑا طالب علم آیا کھڑے اللہ سہی کو سونا روزگار دے سی اور وہ ضرور کامیاب تھی سی اللہ دے حکم نال. انشاءاللہ زیادہ اجمل ہاشمی صاحب پسند کریں اپن مجاہد جتوئی صاحب آگے پن سرائکی شعبے دے ہر بندے اخلاص نال کام کیتے. نور حسین شاہد آدھے پن کے ممتاز صاحب تے باقی تمام سرائکی دے استاد اسلامیہ یونیورسٹی تے ذکر یونیورسٹی دے استاد مبارکباد دے حقدار ہن تے مجاہد جتوئی صاحب آدھے پن میڈیا پوتر معظم جتوئی آج مڈ ٹرم دا ماحول اتنے شوق ذوق نال دسیے جو دل کریندا ہا کاش اساں بھی او منظر دیکھوں. جی انشاءاللہ اساں تا توکو جڑی گال کرندے بیٹھے ہیں ضرور ایویں تھی سی انشاءاللہ اور ضرور دیکھ سن اللہ دے حکم نال انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سرائکی وسیب اتے قوم کتے سرائکی وسیب اتے قوم کتے کوئی سنیا؟ بیٹا سرائکی وسیب کو سنیا کہ رفت دا ایک شعر ہے کہ نہراں دے اساں جنگل وچوں لنگھ دے آئے ہے سے. نہراں دے اساں جنگل وچوں لنگھ دے آئے ہے سے نانی دے گھر گھن آیا ہے اڑک ساکو دول. اساں اپنے کلچر نال اپنے وسیب نال اپنے لوکاں نال اپنی دھرتی نال محبت دے نال ایویں گنڈھے راسوں اور استقامت دے نال جویں اساں اپنے مقصد دے نال جڑے کھڑے ہیں ایویں ہک مٹھ تھی تے کھڑے راسوں. تو اساڑی زبان اساڑی ثقافت ساڈا ادب الحمدللہ ترقی کریندا رہے ویسی اور ایندے واسطے جڑا ہے وہ یکجہتی دی ضرورت ہے. مونڈے نال مونڈا رلاون دی لوڑ ہے اور اندے اندر استقامت دی لوڑ ہے. ایک جہد مسلسل دی ضرورت ہے. اساں ڈھیر سارا پندھ نبیڑا ہیں اور ضرور انشاءاللہ اساں اپنی منزل دے قریب ہیں لیکن ہمت جڑی ہے وہ ودھے صحیح گھٹے نہ. یہ سنیا ہے کہ جویں کہیں چیز دے نال جڑے کھڑے ہوئے اے ایویں جڑے کھڑے راسو تو انشاءاللہ منزل تمہارے قدم چومے سے منزل تمہاری قریب ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ دوست فرمائش کریں پن کہ اگر تسانے مطالعے دے وچ کہیں بھی شاعر دا کوئی کلام ہوئے اور تسے کوئی یاد ہوئے تو اساں کو کچھ سنو چا. اچھا سی بسم اللہ. ڈاکٹر ناصر صاحب دی ایک نظم ہے جی ارشاد. اسا کیتے عشق وپار میاں اسا کیتے عشق وپار میاں ساڈے گل وچ توق محبتاں دے ساڈے دل وچ مون سمندر ہیں ودے روندوں لک لک لوکاں تیریاں جھوکاں تو وسریوں قول قرار میاں ساڈے من وچ تیرا پیار میاں. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب ایویں کچھ کئی بیاہ کوئی بھی جی صحیح کوئی بیاہ بھی ہے ریاضت دے وچ کلام کوئی کیا فرمائے میں. ہاں اور سجاد علوی دی ایک ٹوٹا ہے شاعری دا کہ جی ول بور آیا ہے امباں تے ول بور آیا ہے امباں تے ول کڑمن تھئیے ویڑھے چ ول چیکنی مٹی بولی ہے ول کندھا نے اکھ کھولی ہے ول کونجیں پھیرے پاتے ہیں ساری اکھ دے کھارے پانی وچ تیرے یاداں نے مل چاہتے ہیں تیرے یاداں نے پھل چاہتے ہیں ہر آس سوائی تھی گئی ہے تیری تانگ سجائی تھی گئی ہے.
واہ 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 ڈاکٹر صاحب سنتے بوں وہاں ٹھر گئے، دل خوش تھی گئے، اور ڈھیر سارے دوست بیاں بھی فرمائشاں کرنے پر وقت دا تقاضا ہے، ٹائم بہت تھی گیا، اساں ہی ٹائم 1.5 گھنٹے دے نیڑے تھے ودے ہیں تے بہت وقت گزر گئے تے ڈھیر سارے فرمائشاں دوست کرنے بیٹھے، ڈھیر سارے سوالات انہاں دے رہ گئے، میں وہ سوال انشاءاللہ اگلی بزم دے وچ تساں کنے ضرور پوچھاں، تسے جی امانت جی ہیں سارے سوال میں تساں کنے پوچھاں۔ سیکڑ دے وچ مرشد ساڈی بزم نال جڑے ہوئے دوستاں کو کوئی سنیہا دے سو، اچھے بزم دے ای پروگرام دے بارے دے وچ کوئی اپنے تاثر دے سو۔ پروگرام خوبصورت ہے سنگھ، اور میں سمجھنا کہ یہ وقت دی ضرورت ہے جے کو تساں محسوس کیتے، اور یہ ایک ان مل ادبی سمل ہے جڑا تساں کٹھا کرندے پیو، اور آج دور بھی ہیندا ہے، ضرورت بھی ہیندی ہے، آون والے دور دے وچ یا موجودہ دور دے وچ کم کرن والے جڑے سرائکی محققین ہیں یا ادب دے مختلف پہلوؤں تے کم کرن والے لوگ ہیں، انہوں کو بے شمار فائدہ تھی سیندا، اور تساں بڑے بڑے ہی اہم شخصیات کو سلیکٹ کرتے انہاں دا جڑا بایوگرافی ہے ایک طرح دی ان کو محفوظ کرنے پیو، بہت سونا کام ہے، ان کو جاری رکھے سو تاں ایک جڑے ایک انمول ادبی سمل جڑا ہے ایک جا دے کٹھا تھی اسا کو لب کو سے ایک چھوٹا جہا پیغام تھوڑے پروگرام دے توسط نال کہ حفیظ گھوٹیا صاحب جڑی ایک تنظیم ادبی تنظیم رجسٹرڈ کروائیے نیشنل جی سرائکی ادبی سنگت، او ایوارڈ منعقد کرویندے پن، اور انہاں دا آکھن ہے کہ 15 دسمبر تائیں 2022 وچ چھپن والے جتنے کتاباں ہیں او اسا کو پٹھن تاکہ اسا انہاں کو ایوارڈ دے مقابلے دے وچ شامل کرتے انہاں کو ایوارڈ نال دان کروں، انہاں کو ایوارڈ دوں۔ جی جی پورے سرائکی وسیب واسطے ہوکا ہے کہ او اپنے کتاباں جڑے ہیں ایڈریس اساں تواڈے نال شیئر کر دے سوں، تساں اپنی فیس بک کے ذریعے پتہ جڑا ہے کتاباں بھیجن دا وہ دوستاں نال شیئر کر دے سو، یعنی 2022 چھپن والے جتنا بھی کتاباں ہیں انہاں واسطے نیشنل جی سرائکی ادبی ایوارڈ اے اساں انہاں کو ریون چاہنے ہیں، پروگرام اتنے بہاولپور منعقد کروے سوں، دوستاں کو شامل کرے سوں۔ دوستو کوئی میں تکنیکی ایشو تھی کہ ممتاز خان صاحب اسے نال ہیں، امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب جی جی میں تو اپنی بات ختم کر دیجیے۔ جی ہاں تساں دا ہوکا جڑا ہے وہ پہنچ چکے دوستاں تو پچھلے پروگرام دے وچ گھوٹیا صاحب دے نال اسے ہاں تے انہاں کو سارے کو ایڈریس بھی دسایا سے، اور اے سنیا پچھلی دیوار بھی اسا سارے دوستاں کو دے چکے سے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب وقت کڈھے وے اسے دے پروگرام کو رونق بخشے وے، تساں آیو دل وڈے تھی کہ تساں دی تعریف کرن، پروگرام کو پسند کرن، سراہن اسے دا ہاں ٹھار دیتے، سینہ وڈا کر دیتے، اور اساں ان کو بہتر تو بہترین بڑھاون دی ہر ممکنہ کوشش کرے سوں تے ڈھیر دوستاں دا شکریہ جڑے پہلا بندہ جڑیا آخر تو نہیں اسا پروگرام سندا بیٹھے اوندا دل تو اسا شکریہ ادا کرنے۔ اور دوستو ایویں میری کوشش ہے کہ میں ہر ویلے ہر وقت ہر دہاڑے تساڈے نال ایک نواں چہرہ گنتے آواں اور نواں دوست تساں کو ملواواں، ای سانگے کہ کوئی بھی جڑا اسے تحقیق دا ای ویلے جی میں ڈاکٹر صاحب دسنے پہ ہاں میری کوشش ہے جڑے ویلے میں قرم صاحب تے کم کرن لگا باقی ڈھیر سارے کم کیتے میں ڈھیر چیزاں اکٹھیاں کر کے لیکن جڑے ویلے انہاں دے احوال و آثار شروع کیتے نا یقین کرو بہت اوکھ تھی ہے ایک 30 صفحے نے سبق کو لکھ دے ہوئے میں کو 60 دیکھ نے زیادہ ٹائم لگ گئے۔ میری کوشش ہے کہ اج دے محقق تے اج دے وڈے لکھاری دے اوتے جڑے ویلے تساں تحقیق کرو اون ویلے تساڈے اے جڑا پہلا سبق ہے او کم از کم ساڈے 1.5 گھنٹے دی ویڈیو دے وچ تساں لے گن سو انشاءاللہ اساں او شخصیت گنتے نے پیوں جڑے جنہاں تے کم تھینا پے یا تھیون والا ہے۔
تے تسا دیکھتے پیو مہربانی سے ڈاکٹر صاحب تساری بھی جڑے دوست باقی بھی شامل تھے سارے دا شکریہ مہربانی جتنے چنگا تھیے ڈاکٹر صاحب مہربانی تساری اجازت دے سو ٹائم ڈھیر تھی چکے 1.5 گھنٹہ تھی گئے جت پیر ہوئے صحیح ات خیر ہوئے اللہ نگہبان